Poisson vapeur à la chinoise, un plat cantonné mais le sud de la Chine qui est bnine avec un goût très délicat et en plus simple la préparation et ما كيحتاجش لبزاف المقادير. Traditionnellement, c'est un plat اللي كيدار بحوته كامله. انا هنايا درت اون دوراد. تقدروا ديروا n'importe quel autre poisson blanc, d'accord? Mais غندير لكم une autre version اخرى اللي كنديرهم انا avec des filets de poisson blanc. Donc on aura deux versions. Pour les ingrédients, غادي نحتاجوا de la cébette ou de l'oignon chinois, green onions اللي هما هنايا. Il ما عندكمش, c'est pas grave, vous pouvez utiliser des poireaux, d'accord? Donc après aussi on a du gingembre frais et j'ai de la coriandre ou فلفله حاره. دابا غادي نبداو بالجنجمبر. غناخذ لو جنجمبر ديالي وغنوريكم لاستيس كيفاش تنقيوه بلا ما تضيعوه. Et vraiment c'est facile et rapide. كتاخذوا une cuillère et vous prenez votre gingembre وكتبقاو تنقيوه بحال هكا tout simplement. Regardez, c'est vraiment rapide. وكتزول غير ديك la peau. Vous savez quoi? Quand je fais ça, des fois كنقول واقيلا خصني نجربها حتى مع بطاطا قصبيه, peut-être ça va marcher. Jamais testé encore. Donc pour le gingembre كما شفتي ها هما عندي لي مقطع دويورات ومقطع aussi en julienne. Et pareil pour la cébette ou l'oignon chinois, عندي en gros morceaux بحال هكا وعندي حتى هما en julienne. Alors je prends le poisson ديالي, غناخذ بحال هكا سوبانه ونمسحو فريمون خصو يكون نمسحوه مزيان, d'accord, باش ما يكونش الماء فيه. و qu'est-ce que je vais faire d'abord, غادي نفلحو غير شي شويه بحال هكا la peau, hop. Et je vais faire la même chose. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du sel, donc un petit peu de sel. ندير شويه د الملحه بحال هكا من فوق le poisson. Je suis un petit peu à l'intérieur du poisson. Voilà. وغناخذ le gingembre, pardon, la cébette. Donc غناخذها وغادي نفرشها تحت لو بويسون. هذوك لي غرو مورسو اللي كنا درنا اللي هما هكا لي مورسو اللي ما مقطعينش اون جوليان غنحطهم تحت لو بويسون ديالي. فوالا جو في ان ميتر عاوتاني شويه في كرشون نعمروه. Et on va faire la même chose avec le gingembre حتى هو les morceaux de gingembre اللي هنا. Pareil, faire un petit peu là et نديرها من الفوق. Alors d'abord غادي نبخروا الحوت ديالنا, donc غنديروه يطيب. Vous pouvez le mettre إما في كسكاس par exemple, يطيب في الكسكاس, ولا تقدروا تستعملوا اللي عندكم هادو qui sont traditionnels chinois. انا شريته في درب عمر دونك كيتباع هنايا. دونك كدير كتاخذوه بحال هكا, كتاخذوا une marmite ولا كوت ولا شنو عندكم, دونك بحال هكا كيدار الماء ومن بعد كنحطو كوم سا, يتحط كوم سا سور لا غاميل, وكناخذو البويسون ديالنا بالطبسيل ديالو كنحطوه كوم سا فوق منها وكنشدوه كنديروه فوق العافيه يتبخر, داكوغ. ما عندكمش هذا, ما عندكمش الكسكاس سكي تري تري رار au Maroc, غنوريكم اون استيس اللي تعلمتها حتى هي في لاشين كيفاش كيبخروه فاسيلمون, دونك غنوريكم. Alors طريقه اخرى باش نبخروا لو بويسون, يمكن لكم تاخذوا ان وok بحال هكا وديروا في وسط منه سوا ان بول ولا اون اسيت كروز هكا تقلبوها. ان فيت انا عندي هذا لو بتي ستونسيل كنحطو بحال هكا في الوسط, داكوغ, وكندير شويه د الماء بحال هكا في وسط لو وok. هو سكي فو فير غير خص الماء ما يطلعش على الطبسيل, داكوغ. بون غادي نزيد الماء كمان هنايا, دونك كنحط الطبسيل ديالي هكا ديال لو بويسون وكندير الماء غير بشويه. ما جو بريفير نزولو باش بور نو با فير داكسيدون. فوالا. Et donc je mets mon poisson, الماء بيان سور لو نيفو د الماء ما طالعش على الطبسيل, وكنغطيه وكنخليه يتبخر. Donc voilà, mon poisson il est prêt. غادي نحل عليه. Il faut pas hésiter مرة تطلعوا عليه باش ما ينشفش من الماء, parce que sinon le wok ديالكم غيتحرق. Donc le poisson ديالي ها هو طاب, هما حطيت دوك لي فيلي د بويسون هنا
زولت لهم bien sûr le gingembre والسبت اللي كانت فيهم. و je vais faire la même chose pour la dorade. دونك شفتوا معايا انا حيدتهم ما كاين عندي الماء هنايا. دونك غادي نخويه حتى هو. Je vais enlever هاد l'excès ديال الماء اللي هنا. Voilà. Non, on va commencer la prochaine étape qui est vraiment marrante. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avec la partie de l'oignon chinois, là de la cébette, comme ça. Je vais faire pareil pour mes petits filets. Je vais faire la même chose avec la partie verte et la même chose pour mes filets. Vraiment, c'est un plat simple qui vous allez me dire il n'y a pratiquement rien dedans. Et le goût, c'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. ودابا غادي نديرو لو جانجومبر فري. ديما الجانجومبر هو اللي كديرو من الفوق داكوغ حجت كيبقى شاد راسو كوم سا. Et je vais faire pareil ici. Gingembre. وغندير شويش ديال لا كورياندر حتى هي كوم سا الفوق. بام بام بام. Voilà. Et si vous voulez, moi je trouve que c'est joli pour la couleur et aussi moi j'aime bien piment. Comme ça. Voilà, donc d'abord ce qu'on va faire c'est la partie la plus intéressante, mais vraiment vous allez voir. Donc d'abord je vais prendre de l'huile végétale, d'accord? Je vais dans une casserole. Voilà, l'huile végétale comme ça. وغادي نديروها تسخن فوق العافيه مي فريمون بغيتها تسخن مزيان تكون بيان شود مي ما تكونش brûlée. Il faut faire attention de pas la brûler. Alors d'abord ma partie préférée, regardez. Vous prenez des زويته اللي سخنات مزيان تكون bien سخونه et regardez ce que ça va faire. En fait, ce qu'on est en train de faire d'abord c'est d'infuser le poisson ديالنا avec les saveurs de l'oignon chinois, le gingembre, etc. Donc voilà. Et maintenant, prochaine étape, très simple, je vais mettre ça ici. Je vais prendre de la sauce soja claire. Donc voilà, sauce soja claire de bonne qualité. Je vais un goût اللي هو مزيان. خويوها كاملة هكا. Je vais faire pareil ici. Et un tout petit peu d'huile de sésame torréfiée. حطيها صغيره ما ديروش بزاف باسكو كتكون فيها شويه د المراره. Voilà, donc ها هو le poisson ديالي, le plat il est prêt et vous pouvez le servir bien sûr avec du riz blanc. Alors voilà, je vais goûter. On va commencer. Donc, dima kaytkal en général مع le riz blanc بحال هكا. Bon, on va commencer par les filets. Ils sont بحال هكا. Moi, j'adore. Je trempe ça dans la petite sauce et j'adore. Bon, sur ce, je vous dis bon appétit et comme diraient mes amis chinois, maman che.